Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rohingya Life Development High School. Dear viewers, I'm Muhammad Sadek. Anar Mutazia Bodin Gori Ramlan Shejgiri Rajar Anar Mutugua Mijay Special video लाइए स्पेशल वीडियो की एंगल जो ग्रेड सीजर मेथड तो ग्रेड सीजर में जिया शुरू तुरा शुरू दिया शुरू तुरा लाता कंटिन्यू की आरा शेजगiri फराफरा इंदिरी तो ग्रेड सीजर मेथड akan timma de folar sur to ki hosa ngile yersize medama akan ti to de to bawa kimya ne abiye kimya to bawa kimya ne abiye kimya na to bawa ki do abiye ki kon to bawa ki do abiye ki mane ki इंग्लिश तो सांगुजी सही होंगे तो बावा kimya हले नेचुरल नंबर की नंबर इंग्लिश में तो बावा की इंग्लिश में क्या नेचुरल नंबर बोले तो तब वर्किंग होता हारेंगे ले तब वर्किंग रहा अगर ये टू वर्किंग में ये टू वर्किंग में ना ये टू वर्किंग में ये टू अगर मैं क्या रंग कौन है तब वर्किंग में होते थे लेने की आरा a dozen हॉलम होंगे फॉर एग्जांपल a dozen हॉलम माने आरा की बुझी 12 हॉलम ना कि ना आधा डजन हॉलम होंगे आधा डजन हॉलम माने की बुझी आरा माने 100 हॉलम डजन माने बुझी जाना हवा 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 मनोगरी 12 मनोगरी गनी भारिया गनो डजन माने 12 इल्ला तो आरा एक सप्ताह के बाद एक सप्ताह मा हो दिन 7 दिन और इल्ला दिन में गनी भारिया 1 2 3 4 लग गनी भारिया नंबर इन होते तब बावा की गनी भारिया नंबर है क्या तब बावा की बोली है ना दिन गनी भारिया नंबर আছে 1 2 3 4 दिन डजन हला में गनी भारिया ना भारिबो गो दुआ गनी भारिबो दिन गनी भारिया नंबर আছে इन्हें तब बावा की ना तो तब बावा की होते वन उत्तर शुरू तब बावा की शुरू होता था एक उत्तर था एक दिहाना मंजक को इबे गन संगले अंदर फॉर एग्जांपल आए दो डजन हला माइनिंग की ते फुट डजन हम हवा गन संगले एक उत्तर बगन गन शुरू करी बने बगबे उत्तर गन शुरू करी तो लवली तब बावा की होते 1 2 3 4 5 आरो सा जीवन डॉट डॉट आरो बहुत से तले 1 उत्तर शुरू तब बावा की तब walking दे लिखिए तब walking बेगासा माने तब walking हुंतु शुरू होंगे 1 गासा तब walking शुरू हुंतु 1 तो शुरू फिर मुझे रखा रहते तब walking होती है 1 तो शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑफुरंती तब walking नेशनल नंबर होती बा तब walking होती बा 1 तो शुरू होना शेष नहीं तो 1 2 लिखी सकती है ना नहीं ना भारी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं शेष नहीं ना तो तब बाकी शुरू तो 1 तो शुरू 1 2 3 तो तब बाकी बेसोड़ बोले 1 अब बेसोड़ तब बाकी होना अब बेसोड़ स्मॉलेस्ट नेशनल नंबर ले 1 अंगे सुन तब बाकी ले किरे 1 तो तब बाकी होते बेसोड़ से कि शुरू से शेष नहीं आना मांगे तो तली शुरू से शेष नहीं तब बाकी बेसोड़ बोले 1 अब बड़ा तब बाकी नहीं अब बेसोड़ तब बाकी होना 1 ना तले बेसोड़ तब बाकी होना करो 1 हो तब बाकी बेगासा तब बाकी 1 गासा ना अब अबिये की को से अबिये की फुला की फुला माने फुल किंग होल नंबर हंगे जमले होल नंबर होते की ngले न मन करो तू आय उगो बॉक्स मध्ये उगो काफा मध्ये ने दरा 500 की गुला 500 गुलाब जाई 500 गुलाब तुली रे फेराली हवा থাকিবা মানে 500 গুলো তুলি পারি তো 500 তো 3 গুলো তুলি পারি ইয়া তো 500 তো 4 গুলো তুলি পারি আর হওয়া থাকিব 500 তো 500 গুলো তুলি পারি এত হওয়া থাকিব কিছু না থাকিলে কি কিছু না থাকিব মানে কিছু দিবে কি ইংলে বেতে বের টাঙ্গাড়া লিখিলে তুইয়া হলে কি হ্যাঁ তাহলে 500 তো 4 গুলো ফেলে গেলা আর গো থাকিব 500 তো 3 গুলো ফেলে আর দুয়া থাকিব 500 তো 4 গুলো ফেলে আর গো থাকিব 500 तो 500 वाले गला 0 तक ही वो गुणा लेवल ही है ना गुण 0 तक ही 0 वाले क्या हो तुइया ए अबिये किंग होते तुइया से या तुइया तो शुरू करी तुइया से धरी इबा तो 1 0 तो शुरू करी 0 से धरी तब बाकी होते 1 तो शुरू करी 1 2 3 4 5 तो शुरू करी अफुरंती से तब बाकी अबिये किंग होते 0 तो 1 तो तब बाकी में 0 न धरिबो
আবিয়ে কি হতে 0 তো শুরু করি 0 1 2 3 4 5 এলে কি 0 তো শুরু করি অপুরান্তি 0 0 0 তাব্বা কি আবিয়ে কি 1 আবিয়ে কি 2 আবিয়ে কি 3 আবিয়ে কি 4 আবিয়ে কি 5 আবিয়ে কি দেখবো হোল নাম্বার তো শুরু হন্তু কিন্তু তাব্বা কি শুরু তো 1 তো আবিয়ে কি শুরু দে 0 তো তাহলে 0 0 1 2 3 4 5 abiye ki bega sa ngale oda abiye ki honto shuru 0 0 ga sa 0 to shuru করতে না তাহলে abiye ki honto tabwa ki মধ্যে শুরু আছে শেষ নাই না কি নাই বড় tabwa ki হন্না বড় abiye ki হন্না বিয়াল্লা না তা সওয়াল নাই তাহলে dia no diga tabwa ki miari jisun tabwa ki huye musiba tabwa ki হলে মধ্যে jisun tabwa ki বড় tabwa ki largest national number দিবা নাই largest national number মানে শুরু আছে abiye ki miari ওটা abiye ki কোন মাদিও jisun abiye ki huye musiba ebbe বড় jisun হন্না হয়ে হন jisun নাই না তো lejingen 3.3 ma sayum nama tiswala ma kyo sayum ange sun ta boa king go popia ba ange sun ta boa king be sona ta boa king butore be sona wa ange sun ta boa king honna be ta boa king zil wan to shuru ya e be sona ta boa king honno ang to be sona ta boa honno ba to jo hamma click king gele ay abbu dubar no ki yan likhi ni ange sun ta boa king go popia ba ngata ange sun go popia ba hari kali ange sun ta boa king hele ki equal to angesun tabawa king equal to age besona tabagi honna 1 giya angesun tabawa king ma 1 pi badhilla mage likhili paribo angesun tabawa king equal to 1 besona tabawa king honna 1 na abar dilo mate abiye king shaiku go pia ba abiye king astwa shuru abiye king astwa re astwa abiye king laga ngodi go pia hari kali ma तो abiye king shaiku go pabe bana abiye king shaiku di ri kuri abiye king shaiku oda abbe fura abbe whole number astu le ki hoda churtu 0 1 2 3 4 5 6 7 astu 1 2 3 4 5 6 7 astu ya তা আষ্টটা লিখে দিয়ে দিন শুরু আব্বে কি আষ্টটা লিখে দিয়ে দি শুরু আব্বে কি আষ্টটা লিখে দিলে 7 দা লিখে দেবে কি আছে এটা জুরগ লিখে দিল আবার angesung abiye ki go pia ba ebbe sora abiye ki ngore ke kira papa da ha angesung abiye ki ebbe sora abiye ki honna ngile sora abiye ki honna abiye ki ebbe sora honna sai 0 to angesung abiye ki equal to 0 oke তাহলে স্যার তো লাত্তা তারা বিডি ভাইয়ের আপাতত আমরা দুটো বুঝিয়ে জেনে বুঝি না আমরা কম মজা নেবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু